pasó? Frikis del carajo. Frikis Driver. Imagino que todos los frikis del carajo recuerdan el mítico video del Fetifest. 私は長井マリアです。nombre María. Thank you. Lo que no sé si muchos saben es que ese día tuve el enorme placer de conocer a María Nagai. No solamente es una leyenda de la industria, sino que es una gran persona que, entre otras cosas, me gestionó entrevistas con algo así como 10 chicas. Y entre esas 10 chicas, ¿quién se encontraba? Claro que sí, la legendaria María Nagai. Aló, ¿qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito6 y seguimos en Japón. Vamos a estar hablando un ratito con ella. Si la conoces, sabrás perfectamente de qué vamos a estar hablando. Si no la conoces, bueno, quiero que ella se presente y te cuente un poco quién es, qué hace. Aló, ¿qué pasó? Soy María Nagai. Nice to meet you. I'm a Japanese sister. I have big boobs and big ass. ¡Diablos, señorita! I have a lot of foreigner fans. Nice to meet you. Thank you. Perfecto. Vamos a hablar acá en 52 idiomas en esta entrevista, así que vayan acostumbrándose porque nos vamos a entender como se pueda. ¿Cómo empezó su carrera? ¿Cómo se inició en estos mundos? AV デビューのきっかけは私は結構若い時からすごく性に対して好奇心旺盛だったので面白そうだなって思って紹介で AV 女優に入りました。 ¿Cómo lo vivió una vez que inició, no? AV の世界に入ってでも確かになんか良かったことと悪かったことあるんですけど、良かったことはそうだな本当にいろんななんかセックスのバリエーションが体験できたこと、絶対こうプライベートっていうか普通の人生では体験できないようなことを体験できたことが一番良かったことで、悪かったことは親にバレたこと、もう本当に死にそうでした。¿Cómo? ¿El padre estaba mirando en internet y apareció la hija o cómo fue? 私の母には絶対バレたくなかったんですけど、私の母はスペインとフィリピンのハーフでカトリックなんですよ。だからすごく初めてセックスをした人とは結婚しなさいっていうぐらい厳しい、性行為に対して簡単じゃない、簡単にセックスしちゃダメ、そういう考え方だからもう私が若い時はもうセックス大好きって感じだったから全然考え方が母とは違ったからバレたらやばいなって思ってたんですよ。でも母の、親戚の私と同じくらいの年の男の子からこう母のおばさん、親戚経由で母に電話がかかってきて、ある日AV 娘さんやってるんじゃないってこう言って、それでバレました。 Lo sabías. No tenía idea de que él había sido. No me salgas con mentiras, Rogers. Lo sabías. Imagínate por un segundo que tenés que sentar a tu familia a la mesa y decirles: che, decidí que mi camino es en la industria para adultos. No es ninguna tontería, ¿verdad? Para algunos, como María Nagai, este paso puede significar enfrentarse a la incomprensión y, en el peor de los casos, al rechazo de sus seres queridos. Pero todos sabemos que el juicio social es una bestia difícil de domar y en Japón, con su cultura tan arraigada en el honor y la tradición, el tema es bastante picante. ¿Qué pasa con los amigos? Acá es donde se ve quién es quién. 2つのことを一緒にできないんですよ。恋愛と仕事と一緒にやるっていうのができないから、仕事ってなったらもう仕事って感じなので、私は AV の仕事が大好きだから邪魔されたくないの。だけどなんかやっぱ好きになると独占欲が湧いて、なんか君のことが好きだからやめてほしいとか、この仕事をやめてほしいとか、そういうのを言われたことが昔あって、でなんかだから多分なんか恋愛とかあんまり考えてないですね今は。 Para ella, a nivel personal, ¿cuál cree que es su gran talento, su superpoder, su habilidad? やっぱ私は何と言っても日本の AV 女優の中で一番お尻が大きい自信があります。でなのでやっぱお尻ものの AV がすごく多い。もう目にそうそうだから
ね、やっぱお尻好きの人はトゥワークとかをプライベートで趣味でやるので。Un trabajo como el que tiene ella, ¿es un trabajo? ¿Se está actuando todo el tiempo? ¿O una parte la persona lo está pasando bien? 一応、日本の AV は海外の AV はわからないけれども、台本っていうのがある、シナリオが。そうだからなんか何がやるか、それから何を言うかっていうのが全部書いてあるんですね。だから、それを見て私たちは覚える、できるだけ覚えるけど、で本当に気持ちいいかっていうとこなんだけど、やっぱり男優さんはみんなやっぱ上手い人がすごくセックスが上手いんですよ、めちゃくちゃ。だからめちゃくちゃ気持ちいいです。なんか私は特にアメリカのファンの人がめちゃくちゃ多くて、ファンクラブの8割はアメリカンなんですよ。特にやっぱ USA アメリカ系の人はなんかやっぱでもハードコアセックスがやっぱ好きな気がするな。ハードコアセックス見たいっていう人が多いですね。やっぱ日本の人はハードコアセックスっていうよりは結構演技とかも見るの好きとか、あとはこれも違うなって思うんですけど、アメリカ系の人はヌードがもうオールヌードでセックスするのが好きな人多いけど、日本人ジャパニーズはなんか服をこう残したままチラリズムとかパンツ履いたままセックスするのが好きだったりとか、そういうのが多い気がします。Existe, hablando de Estados Unidos, de América, ¿existe alguien que quizás ella pueda decir, con esta persona me gustaría grabar algo? Alguien X, puede ser un hombre, una mujer, lo que sea, Piensa en mí, llámame a mí, no lo llames a él. Porque quizás está mirando el video y después le manda un mensaje, uno nunca sabe. アメリカの男優さんはちょっとあんまりわからないんだけど、名前はねこの人ってあんまわかんないんだけど、でもやっぱアメリカの男優さんすごいマッチョが多い気がする。ムッキムキでタトゥー入ってて、でちょっとチンコがやっぱでかい人が多い気がするんだけど、 Nadie se ha preocupado tanto por mí. チンコを見るのはなんか楽しみに撮っておきたい。En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. でムキムキの人がやっぱ好きです。すごくフェロモンがあるし、筋肉ついてるとすごく浴場して濡れるんですよね、それだけで。そうだからなんかムキムキがいいです。ムキムキの人ならもう誰でもいいです。Así que ya sabes, anda al gimnasio y después, por lo demás, si tuviste suerte y el destino te dio algo bueno, tenés oportunidad de entrar en esta industria, pero no tengas tatuajes ni tengas barba como yo, porque no vas a tener mucha suerte por acá. Y si después de todo lo que hemos contado, todavía hay valientes del otro lado, pónganse cómodos porque aproveché para preguntarle a María qué tendría que hacer yo si quisiera adentrarme en esta industria. Quizás un día YouTube se acaba o simplemente quiero cambiar de rumbo. 女性だったらそうだな、でもよくこの質問されるんですけど、私も今の仕事はめちゃくちゃ楽しいけど、得たものもあればなくしたものもいっぱいあるんですね。なのでよく考えてAV に出てほしいなって思います。私18ぐらいの時にもうすごく好奇心旺盛でこの業界に飛び込んで、どうせ親にバレないだろうみたいな、そういう軽い気持ちで入ったけれど、やっぱりもし有名になったら、もしネットで拡散されたらっていうのをやっぱ常に考えて、先のこと考えて仕事をした方がいいと思います。男の子は、そんな見バレとかそんなに気にしないなら、でもやっぱよく考えて出ることは大事だなって思うんだけど、可愛い女優さんとセックスできて羨ましい仕事ってね思うかもしれないけど、でも実際はそんなに甘くなくてめちゃくちゃ過酷な仕事なんですよ。
もう監督がじゃあ今から立ってチンコ立ってって言ったらもう立たなきゃいけないし、じゃあ今から30秒後に行ってって言ったら行かなきゃいけない。それができる人じゃないともう正直ダメですね。そうだからなんか自分はもう性に対して自信がある、エロい、あそこもめちゃくちゃ感度がいいっていう人はおすすめです。En mi carrera, esto nunca. Hay cosas que no me interesa hacer, alguna cosa que quizás diga, esto nunca voy a hacer, por ejemplo. 私は何ができないかっていうと、まあ前はアナルファックができなかった。でもやっぱファンの人でアナルファック見たいっていう人がめちゃくちゃ多くて、よしアナル開発してアナルでも気持ちよくなるぞって思って2年前くらいにアナル解禁しました。アナルにフィストって言って手入っちゃったりとか、もうハードすぎるプレイですね。 AV の現場で一番得意なことはやっぱ胸もお尻も大きいので、まあ、男の人にこの大きいお尻と胸をこう味わってもらえるプレイですね。あとやっぱ舌が長いのも結構チャームポイントで、舌好きっていう人多いんですけど、フェラとかも気持ちいいってよく言われます。¿Qué te gusta hacer cuando no estás trabajando? 最近の趣味はそうだな最近ファンのイベントやったんですけど、料理作ること結構得意なのでファンの人に料理を振る舞ったりとか、あとは、最近ちょっとトゥワークダンスっていうのをちょっと練習しっかりし始めて好きですね。映画はマーベルシリーズが大好き。それからアニメも大好きです。ナルトとかブリーチとかワンピースとかすごく好きです。 Para vos que sos otaku, que decís, la mujer perfecta, existen, acá tenés que venir y vas a poder ver anime con la mujer de tus sueños. Así que vení a Japón porque acá esas que vos la ves en internet que decís esto no existe, que la ves en el anime, existen. でもしあなたが海外に住んでて日本に来る機会があるならば、ぜひ私のイベントに参加してみてください。すごく楽しいしきっと思い出に残るかなって思います。よかったら私のオニファンズとファンティアやってますので、ぜひチェックしてください。あと YouTube もやってるので、よかったらチャンネル登録よろしくね。そうなんか前お話しいただいて、私がマリアっていう名前つけたのを実は小沢マリアちゃんのマリアから取って自分の名前マリアにしたんですね。すごくリスペクトしてる女優さんで、めちゃくちゃコラボしたいです。彼女のバーにプライベートで会いに行ったぐらい好きなんですよ。ぜひコラボしたい。I want to collabo with them. Ha sido un placer estar aquí aprendiendo un poco nuevamente de esta industria tan maravillosa a la cual vos que estás del otro lado le dedicás horas y horas por día, 23 horas de tu día quizás. Como siempre, la voy a molestar de vuelta para ver si podemos sacar el a lo que pasó, que es la mítica que hacemos en todos los videos. ¿Aló? ¿Qué pasó? Frikis del carajo. Frikis del sorry, it's difficult. Frikis del carajo. Friki difficult. ¿Oh? ちょっとOK. Frikis. 2 horas después. ¿Aló? ¿Qué pasó? Frikis del carajo. Muy bien. Perfect. Muchas gracias, arigatou gozaimasu. Gracias. Y muchas gracias también porque muchas de las entrevistas que estamos haciendo nos está dando una mano ella, así que una bomba. Gracias, tenemos traductora aquí detrás de cámara, también muy amable. Y gracias a vos que ahora vas a comentar ahí abajo qué te pareció lo más interesante de esta entrevista. No te olvides de seguirla a ella en todas sus redes, en todos lados. Seguirla también en los eventos si sos fan, que va a estar haciendo eventos por acá. No te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita. Ya sabes cómo es eso. Y anda a seguirla, por favor, que no te vas a arrepentir. Nos vemos la próxima. Bye.